Ay, sorry. Ito po, ang 1.5. Ayos na ayos. Sulit. Akit ka, boss. Oh. Hindi kita tigit kinilas eh. Tigit na naman po kinilas natin eh. Grabe. Negative 25. Asan na yung 1.5? Yan guys, kita nyo 1.5 oh. Tumigas na talaga siya. Nakaraan negative 13 lang. Ngayon negative 25. Naglag na siya oh. Hilo-hilo.